जो माने तुम्भको भय करती से माने मते देखी आनंदित हेबे, कारण मु तुम्भ वाक्य उपरे भरोसा रखी अछि। तुम्भ वाक्य मो चरण पाई प्रदीप, मो पथ पाई आलु अटे। प्रिय प्रभुंकर दास दासीगण समस्तंकु आज यही स्वर्गीयवाणी वाक्य सेवारे स्वागत जनाऊँगी। समस्तंकु नमस्कार। आसंतु आजिर वाक्य मध्यक आमने जीवा। आजिर वाक्य आमने लेवीय पुस्तक तार एक अध्याय आमने आलोचना करिबा। लेवीय पुस्तक एक अध्याय। लेवीय पुस्तक व्यवस्था मध्य एक पुस्तक जहाको आमने पेंटाट्यूक बा पंच ग्रंथ पंच पवित्र ग्रंथर एक पुस्तक बोली आमने जानू। यही पुस्तकटी मोशांक द्वारा 1400 रु 1500 ख्रीष्टपूर्व लिखित करा जाइथिला। यही पुस्तक रे आमने ख्रीष्टंकर बलिदान, ख्रीष्टंकर परित्राण, ख्रीष्टंकर प्रायश्चित, ख्रीष्टंकर क्षमा, ख्रीष्टंकर पवित्रकरण सूचीकरण आमने यही पुस्तक रे आमने आउ अनेक विषय आम देखा पाइबा। किंतु आज मु से विषयटी कहवा पूर्वर मु तार एक भिन्न पार्श्व आपण मानकर मध्य वाक्य को उपस्थापन करने को मु इच्छा करुछि। तेबे आसंत आमने लेवीय पुस्तक तार एक अध्याय जहाँ मैंने देखुचे लेवीय पुस्तकर गुरुत्व। आजिर प्रसंग तार एक अध्याय रहिब उपासकंक उपयुक्त उपासना। उपासकंक उपयुक्त उपहार बा उपासना। आजिर उपासना को जिते मैंने लक्ष्य करूँ आमन को एक प्रश्न आपे आपे मन मध्य को आसी जाए। से प्रश्नटी है वास्तव रे मोहर उपासना द्वारा प्रभु आनंदित अटंती कि? वास्तव रे आम्भ मानकर उपासना रे प्रभु संतोष प्रकाश करुचंते कि? वास्तव रे मंडलीर उपासना ईश्वरंकर दृष्टि रे उपयुक्त देखा जाउछि कि? तो प्रिय बंधु माने एही प्रश्नर केतोटी उत्तर जानिबा पई आमने चेष्टा करिबा। पुनर्बार आसंतु आउ थरे आमने उपासकंक उपयुक्त उपहार उद्धारकर्ता निकटरे कि प्रकार भाव में उत्सर्ग करिवार आवश्यक अछि से विषय में आलोचना करिबा। एक अध्याय रे अनेक गुड़ाक बिंदु रही, किंतु आज मु गोटे बिंदु आपण मानकर सम्मुख में उपस्थापन करने को मु इच्छा प्रकाश करी। ताहा व्यक्तिगत उपहार। जिबे आमने लेवीय पुस्तक तार एक अध्याय का मैंने पढ़ू सही केतोटी शब्द आमन को सूचाए जे उपासना आमन को व्यक्तिगत भाव में प्रभुंकर बा उद्धारकर्ता को उपहार स्वरूप उत्सर्ग करिवार आवश्यक अछि। आउ से पदटी आपण माने तार एक रो 2 पद एवं एक रो 3 पद एवं अन्यान्य पद मानक मध्य सुधा पाइबे। समय सापेक्ष एणु मु ए दुईटी शब्द को प्रयोग करी आपणक निकट में प्रभुंकर वाक्य वितरण करी। एक रो 2 पदरे आम देखू आपणा पलरु लेखा जाइछि। आपणा पलरु बा आपणा गोठरु तार 3 पदरे गोठरु एवं पलरु से उत्सर्ग करिवो। आपणार से उत्सर्ग करिवो अर्थात एटी कौन बुझौछि जेते बेले कौनसी उद्धार प्राप्त व्यक्ति उद्धारकर्ता को उपयुक्त उपहार उत्सर्ग करिबा पई इच्छा प्रकाश करे सेते बेले से निजर पलरु एवं निजर गोठरु सेई उपासनार उपहार को प्रदान करिबो बा उत्सर्ग करिबो। आउ काहार पलरु अन्यर पलरु से नहीं उपासना करि पारिबो नाही। जदि उपासना करिबो तेबे ताहा ईश्वरंकर दृष्टि रे ग्रहणीय हब नहीं, से ताहा उपयुक्त हेई पारिबो नाही। कारण जेतेबेले अमालेक मानंकु
प्रथम सामुएल तार 15 अध्याय सदाप्रभु सामुएल को द्वारा कहते तुम्हें अमालेक मानक वर्जित भाव में विनाश कर समस्त विषय विनाश कर आउ सेते बेले साउल से विनाश कला परे केतक उत्तम उत्तम पशु मानंकु मेष मानंकु से निस्तार कले। जेतेबेले सामुएल पचारुचंती तुम्हें काहीकि ताहा कल सेतेबेले साउल कहते यह ईश्वरंकर उद्देश्य रे उत्सर्ग करिबा निमंते यह को मु उपहार स्वरूप निस्तार करिछि। से अध्याय मान को प्रांजल भाव में कहे जे से उपहार को प्रभु ग्रहण करि नाहंती। अन्यर उपहार को अन्यर नैवेद्य को जहाँ प्रभु मंजूर करि नाहंती जहाँ प्रभु चाहू नाहंती ताहाकू आपण एवं मु उपहार स्वरूप उत्सर्ग कले प्रभु ताहा ग्रहण करती नहीं। प्रभु चाहते जे आपण एवं मु आपणा पोलर बा आपणा गोठर आपण मानकर मन प्रश्न होथबो मु को पोलरु आनिबी को गोठरु आनिबी ताहा तो वर्तमान आउ सेही व्यवस्था वर्तमान बंद हो सारी जीशु ख्रीष्टंकर बलिदान परे ताहा आवश्यक नहीं। हाँ प्रिय माने ताहा आवश्यक नहीं किंतु प्रभुंकर वाक्य आमन को कहे जदि आमने बाइबल को पढ़िबा एवं पढ़ीचु मध्य मु गोटे पद को आपण मानकर सम्मुखरे मु रखिबा को इच्छा प्रकाश करे। एफिसी मंडली को प्रेरित पालंकर पत्र तार 5:19 पद तो ये प्रकार लिखा जाए स्तोत्र व आध्यात्मिक संकीर्तन द्वारा परस्पर को उत्साह दियो पुणी तुम्भमानंक हृदय रे ईश्वरंक उद्देश्य रे संकीर्तन व गीत गान कर। तो प्रभुंकर उद्देश्य रे जेतेबेला माने उपासना करूछु तांको धन्यवादर भेटी धन्यवादर बळी ताहांका माने उत्सर्ग करबा को जाउछु ताहा माने आमानकर उपासना आमानकर व्यक्तिगत उपासना तांको आमने उत्सर्ग करिवार अछि। पुरातन नियम तार यात्रा पुस्तक 25 अध्याय रे गोटे कथा सुंदर भाव लिखा जाए 2 पद तुम्हें इस्राएल संतान गण को आंभ निमंते उपहार संग्रह करने को कह जार हृदय जहाँ को इच्छुक कराए ताहाठारु तुम्भे माने आंभर सेही उपहार ग्रहण करिब। एटा माने आ प्रभुंकर वाक्यरू आमने गोटे कथा शिखुचु जे जेते बेले आमने प्रभु को उपहार नहीं कि तांको निकट को जाउचु ताहा मानकर व्यक्तिगत हेबा आवश्यक आमे जिते बेले गीत गायन करूचु आमनकर व्यक्तिगत हेबा आवश्यक आमने जिते बेले करताल दउचु आमने व्यक्तिगत भाव में ताहा करबा दरकार आमने जिते बेले आराधना रे बसुचु आमनकर व्यक्तिगत भाव में आमने मुख खोली तांकर स्तुति प्रशंसा करिवार आवश्यक अछि। किंतु अनेक समय आमने निजे मध्य अनुभव करू एवं ताहा आमनकर चारि पाखरे मध्य परिलक्षित हुए जे जड़े संगीत गायक से संगीत करुथांती एक संगीत मंडली से संगीत करुथांती आउ से समय आमने एक केवल गोटे दर्शक भाव आमने ताहाको आमने देखु थाउ आमनकर उपस्थिति सेठारे अछि मना नहीं किंतु आमने तहिर अंशी हे न थाउ आमर प्रेजेंस अछि किंतु आमनकर इन्वॉल्वमेंट आमनकर व्यक्तिगत उपासना प्रभु को आमने व्यक्तिगत भाव में आमने दौना आपणार बलिदान को आपणार धन्यवाद नैवेद्य को प्रभु को निकट में व्यक्तिगत भाव में आमने देला भली लागू। वर्तमान केतक अंचल केतक जगार यही प्रकार उपासनार एक शैली एक ढांचा परंपरा भाव एक प्रथा भाव निर्माण होबारे आमने देखुचु। प्रिय बंधु माने उपासना जे करुचंती भल गीत गाउचंती भल संगीत करुचंती प्रभुंकर धन्यवाद हो किंतु प्रभु चाहंती जदि
ଆପଣଙ୍କର ଉପାସନା ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ହଉ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ବଳିକୁ, ଆପଣଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ତୁତି ପ୍ରଶଂସାକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦର ବଳିକୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ଆହ୍ଲାଦଜନକ ଆନନ୍ଦଜନକ ସେଇ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ନିଜେ ହୃଦୟର ସହ ମୁଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ହେବ। ଏମିତି ନୁହଁ ଯେ ଆପଣ କେବଳ ଏକ ଦର୍ଶକ ଭାବରେ ବସିଥିବେ ଆଉ ଆପଣ କହିବେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କଲି। କେତୋଟି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିଲକ୍ଷିତ, ଆମମାନଙ୍କର ମୁଡ୍ ଉପରେ ଆମେ ଉପାସନା କରୁ। ଆମମାନଙ୍କର ମୋ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଘରେ ଅଶାନ୍ତି ହେଇକି ଆସିଛି, ମୋ ମନ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯିବ ଯେ ତୁମେ ଉପାସନା କଲେ କି, ହଁ ମୁଁ ଉପାସନାକୁ ଯାଇକି ଆସିଛି, ମୁଁ ଉପାସନା କଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପାସନା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରି ନାହିଁ। ଏମିତି ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ବିଷୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ମୁଁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୋ ନିଜକୁ ଏବଂ ମୋ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଉପାସନା ଚାଲିଲା ବେଳେ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବସିଥାଉ ଯେପରିକି ମୋତେ ଉପାସନା କରାଯାଉଛି, ମୁଁ ସେଇ ଆଉ ଉପାସନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସେ, ଏକ ଗାମ୍ଭୀର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ମୁଁ ଚୁପଚାପ ବସେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ବାସ୍ତବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ନୁହେଁ। ଉପାସନା ଉପଯୁକ୍ତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପାସନା ବା ଉପହାର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, କରତାଳି ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ, ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ କରିବାର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ଆପଣ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଯାଇ ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ। ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତାହା ଆମେ ବାଇବେଲର ଅନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦାସ ଦାସୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋର ଉପାସନାକୁ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ମୋର ଉପାସନା ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଉ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉପାସନାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଉପାସନାରେ ଯାଇ ଚୁପ୍ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ହାତକୁ ହାତ ମିଳେଇ ଚୁପ୍ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମୁଖ ବନ୍ଦ କରି ଚୁପ୍ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଉପାସନା, ଧନ୍ୟବାଦ, ପ୍ରଶଂସା, ସ୍ତୁତି, କରତାଳି, ଗୀତ ଗାୟନ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅନ୍ୟର ଭେଟିକୁ ଆଣି, ଅନ୍ୟର ଉପହାରକୁ ଆଣି ଆଉ ତାକୁ ଉପାସନା କଲେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଝାଳ ବୁହା ଆଉ ଧନ, ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ଧନ, ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନରେ, ବଳରେ, ବୁଦ୍ଧିରେ, ଶକ୍ତିରେ ଯାହା ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ, ସିଦ୍ଧ ଭାବରେ, ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ରାଇଚସଲି ଯାହା ଆପଣ ଉପାର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ତହିଁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ, ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବେ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପହାର ହେବ। ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପହାର ହେବ। ଯଦି ଆମମାନେ କାହାର ଲୁଣ୍ଠନ କରି, କାହାକୁ ମିଛ କହି, କାହାର ଠକି ଯଦି ଆମମାନେ ତାହାକୁ ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ଆମେ ଯଦି ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ମନେ ରଖୁ ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଜମା ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାସନା ନୁହେଁ, ଜମା ଉପଯୁକ୍ତ ଉପହାର ନୁହେଁ। ସାଉଲଙ୍କର ଉପହାରକୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ନାକାର କଲେ, ନାକଚ କଲେ, ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ, ଅନୀତି ଭାବରେ, ଆମେ ଯଦି ଅସିଦ୍ଧ ଭାବରେ, ଅସାଧୁ ଭାବରେ କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ସଞ୍ଚିତ କରି ତହିଁ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ଦେବାକୁ ଯିବା, ତାହା ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ତାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୋଲି ମନେ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ଉପାସନା କେବଳ ବୃଥା ହେବ। ଆମମାନେ ନିଜ ଗୋଠରୁ, ନିଜ ପଲରୁ, ନିଜର ପରିବାରରୁ, ନିଜର ଆଉ ଦରମାରୁ,
ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରୁ ନିଜ ବିବେକରୁ ନିଜର ମୁଖରୁ ନିଜର ହସ୍ତରୁ ନିଜ ଜୀବନରୁ ଯାହା ଯାହା ଆମେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଉତ୍ସର୍ଗ ହେବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜ ଦିନଠାରୁ ଆମମାନେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପାସନା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ବା ମୁଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପହାର ନେଇ ଉପାସନା କରୁନାହୁଁ, ମୁଁ ତାହା କହୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଅବହେଳା କରୁଛୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପହାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଛି। ଆମମାନଙ୍କର ମନ, ଆମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ, ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ, ଆମମାନଙ୍କର ଗଳା, ଆମମାନଙ୍କର ହସ୍ତ, ଆମମାନଙ୍କର ପୁଞ୍ଜି, ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁ ତାହାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ତାହାକୁ ସେ ଆଦରି ନେବେ, ଆଉ ତାହାକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ସନ୍ତୋଷ ଭାବ ଆସିବ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଯେପରି ଲେବୀୟ ପୁସ୍ତକରେ ଯାହାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାସନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଉପହାରକୁ ପ୍ରଦାନ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁନର୍ବାର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମମାନେ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ଆଉ ଥରେ ଆମମାନେ ଦେଖା ହେବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।